Yo guys, today we'll continue watching the monster. This monster wants to eat me, I think. Yeah. Last episode, I think we we got baited. I guess we thought that she's going to eat her, but in reality, she actually bite off Miko-chan. Miko-chan actually bites off one of her tail to kind of suppress her instinct or bestial nature, I guess. And I would assume that bestial nature it depends on what kind of yokai you are. But yeah, they do clarify there is two type of mermaids, which is Japanese and the Western mermaid. And yeah, the Japanese mermaid is obviously very ugly or very monster-like, while the Western-like obviously it looks way more beautiful. But I don't know if there really exists or not. Because there's a chance that the Western mermaid that Miko-chan mentioned is probably something that she just see in movies or fairy tales or something like that in books. Maybe she hasn't seen a real Western mermaid, but who knows? Um, but still, what more? Miko-chan is very naive, in my opinion. Like he really cares about what you call cares about the whole island, and she also always wants to help all of them. And the fact that she's interested the literally monster that wants to eat Miko for her really wants to eat Hinako to Shizuka, I forgot her name already, to that mermaid, because that mermaid is dangerous. Like we need to do Hinako need to raise up her somehow, but the problem is Hinako still wants to die. That's the problem. Hinako still wants to die. So I don't know how long is she going to keep making Hinako happy, because I don't Hinako's mindset is very messed up, to be honest. Like she really needs to, like, I don't know. I feel like it's fixable, but I don't know what the counselor did to the child, but they didn't really fix the problem. But yeah, let's see the episode then. The episode ended with another yokai attacking them. But the fact they can, what an insane power for a yokai to make it rain. What the hell? Shiori, wait, not Shizuka. 足元気をつけてくださいね。滑りやすくなってますから。海からどんどん離れていっている気がするんだけど、駅にでも戻るの？あまりあそこにとどまらない方がいいと思って。他の人間も大勢いますし、雨よりも厄介なものが来たら困るでしょ。それってどういう？こらこら、君は人間なんですから。あんなものあまり見ない方がいいですよ。あれも妖怪なの？まあ人と妖怪の中間ですかね。With the human and yokai, what's that supposed to mean? 中間？海で非業の死を遂げた人間。Humans who perish in the sea. その未練や怨嗟がより集まり、形になったもの。怨霊にも妖怪にもなれず、ただ波間から陸に向かって嘆くだけの存在です。やかましいだけですが、人間にとっては毒にもなりかねませんからね。Really? How about you? Damn, gonna. 海で死んだ。Don't tell me she's going to try to go there just to find her parents. Come on, Hinako, you are better than that. Okay. 。 . 「 . 「」 . 」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 」」 . 「」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 . 」 「
るなと言ってるのに。あの中に家族でもいましたか？ああ。もしいたら教えてくださいね。引きずり上げてご挨拶しなければ。What, really? 本当にあの中にいてくれればよかったのに。 Damn. Imagine seeing your parents in the form of yokai or families. Like she did have a brother. やれやれ。この辺りでしばらく止むのを待ちましょうか。なんだか本格的に降ってきちゃったね。もう本当についてないです。寒いんですか？平気。 Damn, her hair is so long. やっぱり上着脱いだ方がいいんじゃないですか？ Huh? びしょ濡れですし、風邪でもひいたら。大丈夫。 Oh, the scars. 平気だから気にしないで。君が気にしなくても私が気になるんです。ああ、ほら、こんなにも冷たくなってる。大丈夫だって言って。Ooh. Damn, that's it. Ooh. そのキス。ごめんね。 Damn. 汚いもの。 Damn. Damn, that scar is so mess. That looks so bad. Oh my god. 見せちゃって。でもね、これだけじゃないんだ。隠れてるところはもっとひどいの。しおりさんにはあんまり見られたくなかったんだけど、食欲失せちゃった。 Oh. Dude, she was thinking, oh my god. Hinako is thinking that if she sees this, she loses her appetite to eat her. If that's so, damn, she keeps thinking a way that might cause her not to die. Like what? Damn, she's Hinako's, I don't know, Hinako's grief is so deep compared to other animes I've seen. But she never even tried to commit suicide though. She wants to die in normal ways. なぜ？ひなこ、私は君の入れ物が美しかろうが醜かろうがどうだって構いません。たった一つ、ひなこがひなこであるということ、それだけが私にとって一番 Dude, that scar looks insane. Holy shit. あの日からずっと。 Huh? It has been since that day? What do you mean? なので見た目云々より風邪なんかひいて君の味が落ちることの方がよっぽど問題なんです。はあ、早く止まないですかね、雨。ひなこが凍死してしまいます。 That's a loves. でも今は嫌じゃない。 Aww. Whoa, whoa, whoa. The water. 体も私よりずっと冷たいのに、こんなにも。 Aww. What the hell? The soundtrack. Oh my god. 日が差すとやっぱり暖かいですね。 Already? 暖かいっていうか暑くなりそうだけど。寒いよりはいいんじゃないですか。お、すみません、ちょっと待っててください。早っ。何か買ったの？ええ、 Ice cream? まあ今日のお詫びも兼ねて。上着まだ濡れてるでしょ。それとせっかく電車に乗ってまで遠出してもらったのに
君を十分に楽しませることができなかったので、そのお詫びです。天候にだけはいつの時代もかないませんね。In it, really? I thought that the rain was caused by the yokai, but I guess not. I don't know. ねえしおりさん、だったらまた連れてきてくれる？ Oh. Oh damn. もちろん喜んで。 Oh damn. What the fuck is that? That looks scary. Her yokai self is smiling. Holy shit. もちろん喜んで。はい、ミコちゃん、この間のお土産。いいの？ありがとう。すっごくかわいい。今度はミコちゃんも一緒に行けるといいね。ひなこと一緒ならどこへだって行くよ。 No, 海 you. でも山でもジャングルで。 Not that you can though. Alright, like after didn't last episode say that after she bite off her what you call tails, she has it's become so it becomes harder for her to leave the place. 楽しめちゃうよ。ジャングルはちょっと。ひなこと一緒で思い出した。実はさ、折り入ってひなこに頼みがあるんだけど。バスケ部の合宿？そういえばいろいろ部活掛け持ちしてたっけ？助っ人みたいなもんでちゃんと活動してるわけじゃないんだけどね。 So what you need それで her help for? 週末の合宿に参加することになったんだけど、マネージャーの子たちがね。どうかしたの？2人いるんだけど、揃って用事があって参加が難しくてさ。Oh. なるほど。だからね、ひなこさえよければ一緒に参加してくれないかなって。難しい仕事とかは全然ないからさ。私抜きでずいぶん盛り上がっていますね。わ、出たよ。Hit that weird. どんな感じなんですかね。ワクワクしちゃいます。なんで当然のようにお前もついてくる流れになってんの？あら、私のことより君の方こそ合宿になんて出向いて大丈夫なんですか？なんだ、合宿所はここからそんなに離れてないから大丈夫なんです。それは残念。合宿所遠かったらダメなの？別にダメってわけじゃなくて、ホームシックになっちゃう的な。ホームシック？地元大好きだから。で、ひなこ、合宿一緒に行ってくれる？ I feel like you should be honest about your situation, to be honest. 3人でだったら行ってみたいかも。本当？やったー！それじゃあ3人で。何？なんかあった？別に何も。そうそう、仮に何かあったとしても君に教える義理もないですし。やっぱお前とひなこを2人きりで出かけさせるんじゃなかった？後悔先に立たずのお手本みたいなこと。 Crying over spilling potential. はいはい。 Damn. I wish that I can be happy seeing them interacting with each other. The problem is it's just Shiori. Ugh. I don't know what will happen. I don't know if Shiori will turn good or not, or will she just commit with it and actually eat Hinako. That's the problem. I don't know what road or path she's going to go. I feel like if after I know, I feel like this scene would be very good if Shiori actually develops feelings for Hinako and trying to protect her. But other than that, if she still eats her, then this moment feels so sad because it's all fake. Oh man. Either way, it would be kind of sad. これが身長8センチのさ。ミコちゃん、合宿楽しみにしてるね。うん。
集合。荷物置いたら練習するよ。はーい。ひなこたちは食堂にオーナーさんがいるからそっちに行ってだって。わかった。ミコちゃん、練習頑張ってね。もちろん。ひなこに変なことしないでよ。早く練習行ってください。先生に聞いてますよ。マネージャーさんの代わりなんて偉いわね。あら、その腕。そうなのよ。階段で転んじゃって恥ずかしいわ。あ、でも安心して。難しいお仕事はちゃんとパートさんがやってくれるから。ね、あやめさん。Who is 千 this? 葉あやめです。 A new わからな character? いことがあったら何でも聞いてくださいね。 She's well designed to be just a normal ようこ character. そひなこです。よろしくお願いします。Oh, is she a yokai? じゃあ館内を簡単に説明して回りましょう Oh, か。 why did your eye become yellow? What? しおりさん、どうしたの？ああ、いえいえ、何でもありませんよ。さあ行きましょう。うん。 Oh man, is it another yokai? Oh, I'm scared about that girl. Like, Shiori and the reason Shiori and Miko doesn't kill Hinako is just because one have self-control and one the meat to be the most delicious state possible, while Miko-chan really cares about Miko. So damn, how are we going to do this? And another humanoid yokai. 暑い中よくやりますね。こら、こんなところで獲物の物色すんな。おや、サボりですか？休憩中。それは失礼しました。お疲れ様です。思ってもないことは。お前こそひなこに仕事をしつけて遊んでるんじゃないでしょうね。まさか。あの子は従業員の方とお料理中です。 Wait, 私は食べるの専門なので、代わりにお布団の準備なんかをしていたんです。 wait. I thought Hinako cannot cook. Wait, what? Why she's helping with the cooking? よ。Wait, Miko-chan, you should know how bad she is as a cook. Did she actually improve? Like, I don't know how. I don't 意 know. 外にちゃんとやってたんだ。あら、私のことを何だと思っているんですか？野蛮でうさんくさくてどこの馬の骨かもわからない人でなし。ずいぶんな言いようですね。だからなんでお前みたいなやつにひなこが心を許すのか、私には理解できない。でしょうね。それを理解してしまったら、君はもうあの子の友人ではいられなくなってしまいますから。That's kind of true, right? Like, she doesn't understand what Hinako's going through. Like, she doesn't know that Hinako wants to die. That's the only reason why she is friends with Shiori. Shiori is the only one that can grant her death. And that's kind of sad. In my opinion. Like, imagine you being friends with someone just because that someone will kill you. Like, wait, what? Yeah, that's a very complicated relationship that Shiori and Hinako have. 違いますか？君はね、愚直で正直すぎるんですよ。あの子が何を望んでいるのか知っていて、それを与えることを拒んでいる。Oh no, Miko just does しかも know. そのことを隠そうともしないんですから。ひなこの本心に触れられないのは当然では。妖怪なんて身勝手で嘘つきなのが当たり前。人間を騙し、計りたぶらかすのが我々の差が。人間の真似をしてけなげに振る舞っていれば受け入れてもらえるだなんて、そんな都合のいい話あるはずないでしょ。What a conversation. ほんとお前とは合わないわ。相思相愛ですね。 Mutable. 聞いてこい。字も意味も違う。で Oh, what do you mean? その人間かぶれの思想は君のいいところだと思いますよ。はあ？嫌味言ってんの？いえいえ、本当ですって。ひなこの望みと真逆の願いを持ちながら、
それでもひなこに突き放されることなくそばに居続けられる。羨ましいですね。Oh. 近江さんいたいた。食堂の方行きましょうか。はーい。それじゃあミコ、練習頑張ってくださいね。 She's jealous of Miko, huh? Miko is. 前に言われなくても、あの子が本当は何を望んで。 So she does know. Damn. I thought she doesn't know, but she does know. Holy shit. That makes that actually, damn, I respect Miko-chan, but it's kinda sad that it's sad for me because the fact that what you call Hinako have no choice to rely on someone else to actually grant her wishes, and obviously not to Miko. And Miko-chan obviously doesn't want that kind of fate to Hinako. Oh man, even though they are so close too. いるかなんてずっと前から分かってる。私はいつだってあの子の願いも望みも何一つ叶えてあげられない。だけどお前はどうなの？ Yeah. 妖怪が皆嘘つきで身勝手だって言うなら、あの子にとって耳当たり What does it mean when you tell her what she wants to hear? のいいお前の言葉は。 What does supposed to mean? What does it mean when you tell her what she wants to hear? Meaning that I guess she is indulging with Hinako once, but it's kind of confusing. But this does give a chance, but still, like we did get to see like a creepy smile of a mermaid form of Shiori. So oh man, I don't know. Shiori has a lot of secrets. Damn, that's too many mystery in this anime. 耳当たりの Like I doubt they can cover this in one season, but who knows actually? Maybe they can. It's 13 episodes too. Sometimes, usually when an anime is 13 episodes, there's a chance that it will end in this season, but who knows? お前の言葉は。ゴミ置き場、体育館の裏でしたっけ？そうそう、生ゴミって書いてるポリバケツがあるからその中ね。力持ちの子がいてくれると助かるわ。どうもありがとう。さてと、残りの洗い物も済ませちゃいましょうか。ひなこちゃん、どうかしたの？ What's wrong? ひなこ、ほら、クッキー焼けたから。 Yeah, I did thought that she is kinda reminds me. She looks like a mother for Hinako. いえ、なんでもないです。そう。ひなこちゃん、お料理がうまくて助かったわ。お家でも作ってるの？ So she did get better. Holy shit! Oh my god! So the effort that Miko-chan went through actually paid off. Holy damn! はい、友達に教わって。さっきのしおりちゃん？ No. 本当に仲のいいお友達なのね。 No, it's Miko. 友達。いえ、お料理を教えてくれたのは別の友達で、しおりさんじゃなくて。あら、そうだったの？ずいぶん仲が良さそうに見えたからてっきり。私としおりさんがそんな風に見えました。ええ、もちろん。だってお友達なんでしょ？ Wait, does she not think Shiori as friends? Wait, what? お互いに That's kinda true. だけの関係で、それ以上でもそれ以下でもなくて、ミコちゃんみたいに友達になれるような。 Damn, that's kinda sad. The fact that she actually pointed out, ミコち I ゃん don't think we could be friends like I am with Miko-chan. Damn, that's kinda sad for Shiori in a way. Making it very hard for Shiori even fall in love with Hinako. Oh man, this what a messy situation we are に in. なれるような。
とサボりだ。休憩中ですよ、休憩中。こまめな水分補給は大切ですから。そのまま干からびちゃえばいいの。Right there. あれってなんかひなこ妙に懐いてるよね。愛想つかされた？それ君にも刺さってますよ。あの人間ひなこと少し似ています。そう？私から見ればひなこっていうよりあの子の。いえいえ、見た目の話ではなく嫌な匂いがするんですよね。Oh? せっかくひなこからその匂いが抜けつつあるというのに、傷の舐め合いなんてつまらないことをしないといいんですけどね。Oh, really? They have the same smell? What do you mean? お待たせー、お風呂空いたよー。はーい。お、ミコのヘアゴムいいじゃん。買ったの？いやー、ひなこがね、お土産でくれたの。ひなこがあたしのために暑苦しいので離れてください。あとお風呂まだの子誰？私とアコと冬香にゆうちゃん、近江さんとひなこちゃん。お風呂まだだよね。今から入るけど一緒に行かない？ No. No. 私すみません、まだマネージャーの仕事が残ってるのでお風呂は後でいただきます。そうなんだ。じゃあ私たちだけで先入っちゃうね。はい、どうぞ。What? Three of them お仕事 should. パパッと済ませちゃいましょう。Three of them should bath together, to be honest. ねえ、しおりさん。マネージャーのお仕事って何か頼まれてたっけ？ああ、はいはい。お仕事。私の勘違いでしたかね。うっかり。しおりさんはどうしてそんなに優しくしてくれるの？そんなの決まってるじゃないですか。Damn, that coldness. 私自身のためですよ。 I do it for myself. 君に与えるのも施すのも何一つ君のためじゃない。すべて私のためにやっていることです。 That sounds so 私 cool. としおりさんは人間と妖怪だし、お互いの望みを押し付け合うだけの関係。でもミコちゃんも妖怪だけど友達になれた。私たちは友達にはなれないの？君とあの狐のように友達ごっこをしろと？残念ですがそれは永遠にありえません。 Oh, damn. She shot that down first. Damn. 人間らしい顔ができるようになりましたね。何よりです。さてと、私は適当なところで時間を潰していますから、今入ってる人間が風呂から上がったら一人で入っていらっしゃい。 Damn, so cool. しおりさん。 So cool. Oh my god. Damn, what a song to end. That's so out of nowhere. 永遠にありえません。あら、こんな時間に一人でどうしたの？ Oh, the girl. でもちょうどよかったわ。少しお時間いいかしら？ She. I know she is suspicious, but she's not a yokai. But she has an unpleasant.
Why is she? There's too many things or concept they haven't revealed yet. She has the same unpleasant smell as Hinako, but for some reason she has some sort of motives that I don't understand. So I wonder what it is, to be honest. Very mysterious. I wonder what, like, is she a yokai or not? That's the problem. And if she is just like Hinako, why is she sus? Why is actually she is? Oh my god. Oh my grammar. It's been a while since I'm making reaction. But yeah, good episode. It's kinda sad, to be honest, between these two. Like like I feel like Hinako is trying to open up with Shiori in a way, but Shiori is putting a lot of barriers around her, and I don't know. Shiori is jealous of Miko because they both Miko and Hinako has a very genuine relationship, while both Shiori and Hinako doesn't have that. They have a relationship that for mutual interest, but right here Hinako is trying to open up and try to be friends with Shiori in a way, but Shiori just shut it down immediately. Like she even throw away a drink before she even finish it. So yeah, Shiori is very mysterious. I I don't trust her at all, obviously. Like I'm not going to trust her just yet. Like I'm hoping that she will turn a new leaf and protect Hinako, but that's very naive to think about, and I don't trust her that she will change. I don't know, because this anime feels like a Doom Yuri for some reason. It gives that kind of vibe. So yeah, but still, I hope that Shiori will kind of able to care for Hinako, like a human, like Miko-chan, but that's kind of hard. Miko-chan has interacted with humans for so long compared to Shiori. So it's easy for Miko-chan to actually gain human emotion, and actually understand them. While for Shiori doesn't really understand them or thinks them as irrelevant compared to her desire to eat Miko-chan. But yeah, but still, there's nothing wrong in hoping a happy ending for this girl. Like I feel bad for Hinako. It's so sad the fact that she cannot be happy at all. Like she always thinks in a way that makes her very suicidal. Even though she doesn't commit suicide, she wants to die. Reminds me of Rachel from Angel of Death, where she wants to die but she doesn't want to kill herself just because she believes on God. If I'm not mistaken. Like I think Rachel said like something like God what you call it? Prohibit from their believers to commit suicide. I think that's it. So he wants to die in her own terms without actually killing herself. But still, I think that's all from me. Thank you for watching. If you guys enjoy, please learn and subscribe. I appreciate it to see more of my content. And yeah, peace out.